Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, diucapkan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, minal musakhoni, saking musakhon, minal musakhoni, saking gontok-gontokan, ya. Musakhon itu ya artinya gontok-gontokan, ya, bukan bendu-bendunan atau gontok-gontokan. Artinya orang tadi sedang saling tidak tegur sapa lah, gontok-gontokan, sehingga dia tidak mendiamkan, tidak mau bicara, tidak mau menegur, tidak mau nyapa. Itu namanya musakhin, ya. Qala dawuh kanjeng Nabi, al musarimu iku gontok-gontokan. Faidaka maka nalika tinemu opo Lailatul Fitri, malam fitri, ya, sumiat maka den arani opo tilkal lailati mengkono ngembengi Lailatul Jaizati ing aran wengine peparing, ya. Lailatul Jaizati ing aran wengine peparing, ya. Faida kana mangka nalika tinemu opo Ghodatul Fitri esu riyoyo, basa maka gelar sapa Allah Gusti Allah taala al malaikata ing malaikat bikulil baladi ing dalam saben-saben negara payah bituna mangka padha temurun sapa malaikat ilal ardi maring bumi. Jadi ketika berjumpa dengan malam fitri, ya, malam hari raya, ya, dinamakan malam pemberian, ya, jaizah. Dan ketika pagi maksudnya pagi hari raya Idul Fitri, maka Allah menggelar malaikat semua negara, maka malaikat turun ke bumi, ya, untuk memberi rahmatnya kepada para hamba-hamba Allah, ya. Payakumuna maka podo jumeneng sapa malaikat ala abahi ing atase cangkemane dalan gede, ya. Payakumuna maka jumeneng sapa malaikat ala abahi sakaki ing atase cangkeme dalan gede. Payunaduna maka undang-undang sapa malaikat bisautin kelawan swara yasma'uhu kang rungu ing saut ing swara sapa kulun saben-saben suci min khalqillahi taala saking makhluk Allah taala. Artinya ketika pada pagi hari raya Idul Fitri tadi malaikat berdiri di jalan, ya. Kemudian malaikat memanggil dengan suara, maka setiap makhluk Allah akan mendengarkan. Ilal jini kejaba jin wal insi lan manusa, ya. Jadi tidak mendengar kecuali makhluk Allah
selain jin dan manusia tidak bisa mendengar ya. Adapun makhluk yang lain, panggilan malaikat ini di pinggir jalan, maka seluruh makhluk Allah pada mendengarnya. Kecuali makhluk yang bangsa jin dan bangsa manusia tidak akan mendengarkan suara panggilan malaikat tadi. Fayakuluna mangka podo ngucap sapa malaikat, ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhriju ila rabbi karimin yu'ti al-jazil wa yaghfiru dunuba al-azim ya. Ukhruju podo metu sira kabeh ila rabbin karimin maring pangeran kang loman, yu'ti paring sapa Rabb al-jazila ing barang kang agung, wa yaghfiru lan ngampura sapa Rabb ad-damba ing dosa al-azima kang agung. Kemudian malaikat berdiri di pinggir jalan memanggil-manggil kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ketika di pagi hari Idul Fitri tadi. Keluarlah para umat Muhammad ya, kepada Tuhanmu yang maha loman. Allah akan memberikan ampunan Allah yang maha agung tadi. Faida barazu mangka nalikane ngedeng sapa umat Muhammad ila musallahum maring panggonan salate umat Muhammad, yaqulu mangka dawuh sapa taala li malaikati maring malaikate Allah, ya malaikati he malaikat insun, ma iku apa jazaul ajir utawi walase buruh, ida amila neka gawe sapa ajir sapa buruh amalahu ing gaweni ajir. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad ya, kemudian tadi memperlihatkan ya, hendak berjalan menuju ke mushola tempat sholat ibadah untuk ibadah Idul Fitri, maka Allah memanggil malaikat. Hai malaikat, apa pembalasan orang yang sudah bekerja ya, sudah melakukan amalan-amalan, maka harus diberi pahala ya, oleh buruan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala maka dawuh kanjeng Nabi, patakulu mangka ngucap sapa al malaikatu malaikat, ilahana wa sayyidana tubbihi ajratahu ya. Ilahana du pangeran kita, wa sayyidana lan bendoro kita, tubbihi mugi nuhoni tuan ing ajir hu ing ajir ajratahu ing ganjane ing upai ajir ya. Duh Gusti bendoro kita mudah-mudahan memenuhi Tuhan atas orang sudah melakukan perbuatan yang baik tadi untuk upah pahalanya. Fayaqul maka dawu Allah, fa inni ushidukum ya malaikati inni qad ja'altu sawaba siyamahum min syahri ramadhan wa qiyamahum ramadhaya ya. Fa ini mangka sun kata Allah, ushidu naksene insun kum ing sira kabeh ya malaikati he malaikat insun. Ini satun insun iku qad ja'altu teman-teman dadi akan insun sawaba siyamahum ing pira-pira ganjarane posone mukminin min syahri ramadhan saking bulan Ramadan, wa qiyamahum lan jumeneng ibadah wengine mukminin radaya ing ridho wa maghfirati lan ngampura ingsun. Artinya sesungguhnya aku telah menyaksikan wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah jadikan pahala mereka yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan mereka beribadah malam harinya di bulan Ramadan tadi mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sumaya qulu mangka nuli dawuh sapa Allah, ya ibadi saluni azatni wa jalali. Saluni nyuwuna sira kabeh ing ingsun kata Allah, azatni maka demi sifat ingsun, wajalan sifat agung ingsun, la tasaluni ora nyuwun sira
kabeh ing ingsun al yauma ing dalam dina fi jam'ukum ngumpulaken sira kabeh li akhiratikum krana akhirat sira kabeh syai'an ing sawiji illa a'taitukum aim paring ingsun ing sira kabeh wala li dunyakum lan ora paring maring dunya sira kabeh ila nadartu kejaba ningali ingsun lakum ban sira kabeh wa izzatilan demi mulya ingsun wa jalal sifat agung ingsun la asturunna nutupi temen alaikum ing atas sira kabeh asratakum ing keluputane ma barang rokop tomuni ing injen-injene ing sira kabeh wa izzatin demi mulya ingsun wa jalan agung ingsun li ukhriyakum orang ngenakaken ingsun ing sira kabeh wal abdahakum ora milih-milih hak meleh-melehaken ingsun ing sira kabeh ben ashabil antane wong kang anduweni hudud ya baina ashabil hududi ing dalam antane wong kang anduweni pira-pira batas ya ansoripu nyobarna asripu nyobarna sira kabeh magpuran ing ampunan lakum maring sira kabeh qad araditumuni teman-teman ridho ingsun ing sira kabeh waraditu ridho ingsun yangkum saking sira kabeh di artinya Allah telah memberikan ampunan kepada mereka yaitu memberi ampunan di akhiratmu dan kecuali Allah melihat dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan akan menutupi kesalahan-kesalahan hamba Allah yang telah melakukan kesalahan yang telah menjalankan ibadah salat Idul Fitri di pagi harinya. Qala dawuh kanjeng Nabi pata parohama kabunga sapa al malaikatu malaikat wastabsyiruna padha bebunga sapa malaikat bima kemara kawan barang yukti kang maring sapa Allah azza wajal hadil umati ing ikilah umat ida abtaru nalika buka sapa umat min syahr Ramadan saking bulan Ramadan. Artinya kemudian malaikat merasa gembira ya, merasa gembira apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa di bulan Ramadan tadi. Artinya memberi ampunan kepada umat Nabi Muhammad yang telah melaksanakan ibadah salat Idul Fitri tadi. Maka malaikat merasa senang, merasa gembira atas apa yang diberikan Allah kepada umatnya di pagi hari di bulan Ramadan, akhir Ramadan tadi atau di hari raya Idul Fitri tadi. Karena mereka telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan penuh, dengan begitu maka Allah memberi ampunan yang luar biasa. Wan Dohak bin Muzakim saking Dohak bin Muzaim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam nahuhu ing sepatin hadis al-madkur walabtu utayla pade mutaqaribun parak pinarkan wa akhbaroni lan awe habar ingsun sapa Abu Nasr an walidi saking wong tuane Abu Nasr bisnadi kelawan sanate Abu Nasr an Nafi saking Nafi an Ibni Mas'ud saking Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu satuhune Ibni Mas'ud iku sami angrungu sapa Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi yauma ahalla syahru Ramadan yauma ing dalam dino ahalla tanggal ya apa syahru Ramadana bulan Ramadan ahalla tanggal apa syahru Ramadana bulan Ramadan law ya'lamu lamun ngerti sapa al ibadu kaula ma ing barang fi syahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan latamani mangka yakti ngarep-ngarep ingsun maka yakti ngarep-ngarep ya ditamani yakti ngarep-ngarep sapa al ibadu kaula ayakuna yen ta ana apa syahr Ramadana bulan Ramadan iku sanatan ing sak taun. Artinya dari Abu Nasr, dari orang tuanya Abu Nasr dengan sanadnya Abu Nasr dari Nabi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah ridhoni sapa Allah. Sungguhnya Ibnu Mas'ud mendengar
Rasulullah SAW bersabda, yauma ahalla syahr Ramadan, ketika tanggal bulan Ramadan, maksudnya tanggal Ramadan hadir, kalau mengerti hamba Allah apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya hamba-hamba mengharap menjadikan Ramadan dalam 1 tahun, ya. Kalau mengerti apa yang ada selama di bulan Ramadan ini, niscaya hamba-hamba Allah akan minta bahwa Ramadan itu dalam 1 tahun Ramadan semua. Itu kalau mengerti, ya. Kalau tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya dia akan mengharap Ramadan itu dalam 1 tahun, ya. 1 tahun dikatakan Ramadan semua puasa terus, ya. Karena itu di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, ya. Ibadahnya dilipat gandakan, ampun Allah dilipat gandakan, semua serba ibadah. Maka itulah jika lo mengerti ketika tanggal Ramadan, niscaya dia akan minta Ramadan dalam 1 tahun, ya. Faqala maka ngendika maka ngucap sapa rajul lanang min Khuza'ah saking kabilah Khuza'ah, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, haddatsana nyritakaken ing kita. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la tuzayyina li syahri Ramadan min ra'sil khawli ilal khawl. Innal jannata satuhune swarga la tuzayyina yakti den paes-paesi apa swarga di syahri Ramadan maring bulan Ramadan min ra'sil khawli saking kawitan tahun ilal khawli maring tumeka kawitan tahun. Jadi sesungguhnya swarga itu dihiasi karena bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi setiap datang Ramadan maka swarga ini akan selalu dihiasi dengan datangnya Ramadan tadi, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hatta idakana sehingga ono apa awal latin awale wengi minhu saking Ramadan, habata maka niup apa rihun angin min tahtil arsy saking ngisore aras, ya. Pasopakot maka keplok, ya, apa natap atau keplok apa warakul jannati godonge swarga. Panadurat mangka ningali apa al-hurul aini pira-pira widadari kang belalak matane. Ila zalika maring mangkono keplok. Pakulna mangka ngucap sapa bidadari, ya Rabbi ij'al min ibadika fi hadha syahr lana azwajan taqwa ainuna bihim, ya. Artinya ketika di awal malam dari bulan Ramadan maka ada tiupan angin dari bawah aras, ya, sehingga dedaunan yang surga berjatuhan. Maka bidadari melihat kepada daun yang berjatuhan tadi. Kemudian fakulna mengatakan bidadari, ya Rabb, jadikanlah hamba-hambamu di dalam bulan ini untukku menjadi azwajan, menjadi jodoh, ya. Takwa yang tenang atau terkena ayuna bihim, ya, arti kena, ya, artinya supaya mereka merasa tenang dengan dijatuhkan dengan para bidadari tadi, ya. Watakra ulan moco ainuhum matane widodari azwajan bimna kawan kita pama maka opo min abdin saking kawula sama kang poso sahar Ramadan ing Ramadan ila jauh-jauh angin ngawinakan insun ing saum, ya. Artinya orang sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan berarti dia akan dinikahkan dengan bidadari tadi. Sapa Allah zaujatan ing bojo minal hurul aini saking widodari kang belalak matane. Fi khimatin ing dalam kemah min duratin saking inten majupatan kang den bolong tengahe. Nak taulai bihi kang nyipati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahalanya orang-orang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, maka bidadari sudah menantinya, ya, sudah menantinya di surga untuk menjadi istrinya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tadi.
hurum maksuratun fil khiyam ya. Hurum maksuratun fil khiyam ya. Hurum utawi bidadari maksuratun kang den pingit fil khiyami ing umah muto ya Ar-Rahman. Ala kulli imrati ing asam wadon minhuna saking hurun bidadari. Sab'una utai 70 khulatun utai pepais resa orang miha saking khulah apa khulatu ala launin ukhra ing atase warna kang sejen. Watu tolan den paringaken sab'una apa sab'unan 70 apan launan warnane minati bisa saking wangen-wangen. Lesa kang ora ono min saking tip apa laun yusbihu warna kang den serupaken apa laun al awal kang awal. Kulum ratin saben-saben wadon minhuna saking khur ala sarin ing atase ambene min yakutin saking intan. Jadi luar biasa ya. Jadi itulah yang akan menemani orang di surga tadi, orang berpuasa di Ramadan akan dijemput oleh bidadari dan bermacam-macam hiasan ya. Setiap hiasan itu bermacam-macam hiasan yang bermacam warna-warni yang belum pernah dilihat oleh kita ya. Mala ranun ainat wala udunun sami'at wala khatur qalbi bashar. Artinya mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terbesit. Itulah adalah nikmat surga yang dinikmati oleh para ahli surga tadi. Wa fauqa yaqutin musihun kang den tretes bidurin kelawan inten aling atase sarir ing atase ranjang ya. Sab'una utai 70 pirosan lemeke ya. Setiap ranjang itu 70 kasur ya. Tebalnya itu ada 70 lapis kasur yang setiap kasur ranjang tadi. Bato inuha utawi atine piros ya. Utawi atine ya. Utawi atine piros ya. Min istab saking sutra. Wa poko sabina iku ing dalam dhuwure 70 birasin uta lemeke sabuna utawi 70 arikatan sifate sopak ya. Wali kuli imra saben-saben wong wadon minhuna saking widodari sabuna utawi 70 alpan ana ewune 70.000 waso peladene ya. Di setiap peladennya itu ada 70.000 peladen untuk yahtimuha kang ladeni ing yahtimuha kang ladeni apa kang ladeni ha ing hur ya. Wa sabuna alfan lan 70.000 wasipan pladene li zauja maring bojone hur ya. Biadin kuli wasofin wasofatin min dabin piha ya. Launin minat ta'am. Minda bisa kemas biasa ing dalam sohfah ya, ajang mangan maksudnya piring ya, sohfah piringnya minda bisa kemas pihak ikut dalam piring lalu minato amesak utawi bernani panganan. Jadi macam dalam satu piring tadi bermacam-macam makanan ya, makan yang disukai ada semua di dalam satu piring tadi. Ya jidune musabah wong la di akhiri mari akhir ta'am minadrata saking enak. Ma'im barang laya jitu ka ora nemu li awali mari awal ta'am. Wa yu'toran den paringi sapa jauh-jauh bojo wadon bojo lanange or misal mereka sepatnya maklumatkun. Alasane ngasutra minyakutin ahamroa saking inten kang abang. Ali ngatasé sur suarane ing gelar loro ya. Suarane ing gelang loro ya. Ali ngatasé wong ahli surga siwaroni utai gelang loro mindabin saking mas. Mausin kang den tretes bil yakut kelawan yakut hadza utai ato peparing li kuliman kadya saben-saben wong soma kang gelem poso sapa man syahr ramadhana ing puasa Ramadan siwa ma sirayane barang amila kang lakon sapa man minahas saking kebagusan. Itulah ya. Jadi diberi di dalam tangannya diberi gelang ya dari emas yang ditetes dengan intan yang yakut ya. Setiap orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kecuali orang yang mau mengamalkan amal kebaikan. Itulah balasannya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di surga ya.
Wan Qatadah an Anas saking Qatadah an Anas saking Anas bin Malik ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ndika sapa Anas. Mendikane qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane tenemu apa awalul lailatin kawitane bengi min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Nada undang-undang sapa al jalidu dat kang agung. Jalat agung apa azamatu keagungane jalil ya. Ridwanun malaikat Ridwanu malaikat ya Ridwan khazil jinani kang jaga swarga. Ridwan malaikat Ridwan khazil jinani kang jaga swarga payakulu mangkang ngendika sapa malaikat ya. Malaikat Ridwan labbaik nimba dani kula ing tuan ya. Nyembah dani kula ing tuan ya. Wa sa'daikalan begjo kula ketimbalan tuan ya. Begjo kula ketimbalan kula tuan. Itu malaikat dipanggil oleh Allah ya, labbaika wa sa'daika ya. Begjo kumayangan wa sa'daika lan begjo aku diundang olehmu ya Allah ya. Fayaqulu maka dawuh sapa Allah. Fayaqulu maka dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Yajidu najid jannati. Mais-maisana sira ya. Najidu mais-maisana sira ya. Najidu maismasiro janati ing surga isun ya. Wa zainat halan maismasiro ha insana lisa imine ka de wong kang poso min ummati Muhammadin sang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah memanggil kepada malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Wahai malaikat Ridwan, hiasilah ya. Hiasilah swargaku dan hiasilah surga itu untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi maka Ridwan suruh menghiasi surga tadi untuk balasannya bagi orang yang beribadah puasa untuk umat Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Wala taklik halan ojo gembok sira ing jannah anhum saking lisaimin hatta yak dia sehingga dadi tutuk apa syahruhum bulane apa syarung wulane lisaimin. Artinya jangan kau tutup ya atas orang-orang surga tadi atas orang sehingga mereka puasanya sampai dengan selesai ya. Sampai dengan selesai bulan Ramadan jangan ditutup surganya, maka tetap dibuka untuk persediaan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tadi ya. Sumayunadi mangkali undang-undang sapa Allah malikan ing malaikat Malik khazinan nari kang jaga neraka ya malikahe malaikat Malik fayaqulu mangka dawuh sapa malaikat Malik labbaika rabbi wa sa'daik ya. Labbaika ya. Nimbadani kula ing tuan rabbi ing peran kula wa sa'daika lan bejo kula ketimbalan ya. Fayaqulu mangka dawuh sapa Allah uklik abwabal jahim anisaimi min ummati Muhammad. Uklik gembokno sira abwabal jahimi ing pira lawangan neraka jahanam anisaimi sing wong kang padha poso min ummati Muhammadin saking umat Muhammad. Kemudian Allah memanggil malaikat Malik sebagai penjaga neraka jahanam. Wahai Malik ya. Kemudian Malik menjawab labbaika rabbi sa'daik. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Malik, "Ya Malik, kuncilah pintu-pintu neraka jahanam dari orang-orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad ya." Jadi jangan dibuka, tutup ya. Artinya jangan sampai umatnya Muhammad masuk ke dalam pintu neraka tadi. Jadi tutup ya. Maka artinya
kalau surga itu dibuka, kalau neraka itu ditutup. Artinya yang ada kesempatan baik ini di bulan Ramadan untuk Allah menggelar ibadah yang berlipat ganda tadi sehingga mendapat tiket ke masuk surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sumalatab takuha mangka orang buka ing ababul jahim ya. Ali mengatasi umat Muhammad hatta dia sehingga tutup opo syarum bulane umat opo syarum bulane soimen ya. Artinya tidak akan dibuka atas orang-orang umat Nabi Muhammad sehingga mereka sampai selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan tadi. Belum dibuka, tetap ditutup sebelum mereka menjalankan ibadah puasa sampai dengan selesai akhir Ramadan tadi. Suma yunadi mangka nuli undang-undang sapa Jibril alaihissalam payakulu maka dawu Allah payakulu mangka ngucap sapa Jibril labbaika rabbi wa sa'daik labbaika rabbi wa sa'daik ya nimbadani kula ing tuan wa sa'daik lan kebegjo kula ing katimbalan tuan payakulu maka dawu Allah anzil ilal ardi faghalla muradata sayatin an ummati Muhammad hatta la yufsidu alaihim ya. Anzil tumuruna sira ilal ardi maring bumi faghalla mangka blenggu sira maradata sayatin ing blurunge ya. Blurunge pira-pira setan an ummati Muhammad saking umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta la yufsidu sehingga ora gawe kerusakan sapa sayatin ya. Sapa sayatin alaihim ing atase umat Muhammad. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, turunlah kau ke bumi dan rantailah ya semua setan-setan dari setan-setan supaya tidak berbuat kerusakan terhadap umat yang Nabi Muhammad SAW." Jadi turun ke bumi untuk membelenggu, merantai setan-setannya, kemudian dilempar ke laut ya, yang ke laut ya. Lalu situ orang gaya kerusakan sopo setan ali mengatasi umat Muhammad agar mereka tidak mengganggu mereka pada ibadah kepada Allah, dan ibadah puasa sehingga mereka puasanya dengan tenang, dengan baik, dengan tidak ada godaan suatu apapun. Siamahum ya hatta situ sehingga gaya kerusakan yang ali mengatasi umat Muhammad siamahum ing posone umat Muhammad wa iftarihim lan bukane umat Muhammad. Artinya jangan sampai setan itu berbuat kerusakan terhadap umat Nabi Muhammad lagi menjalankan ibadah puasa, dan ketika berbuka puasa pun tidak dirusak oleh bangsa iblis tadi. Karena iblis ini sudah disupidat ya, sudah dibelenggu, dirantai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Walillahi azza wa jal fi kulli yaumin min syahri Ramadan indatul isyamsi. Wallahi aku demi Allah azza wa jalla mau mulya lan mau agung pikuli yaumin ing dalem saben-saben dina min syahri Ramadan saking bulan Ramadan indatul isyamsi nalika metune srengenge wa indal iftari lan nalikane buka poso ataqo utawi utawi merdeka akan yuk tikahu merdeka akan sapa Allah ing atik ya menari saking neraka ataqo bebasaken ya yuktikum bebasakan sapa Allah ing atika minan nar saking neraka abidan ale kaula wa imaan dan imae walau iku kadewe Allah pikul samain indam saben langit munadin kang undang-undang pihim ing dalam umat Muhammad ya. Malakan ing malaikat lau kade malaikat urpun utawi jengker ya urpun utawi jengker tahta arsy ing dalem sore aras rabbil alamin ing aras pangeranip kang aran wong alam kabeh wa para isawu utawi carane ya bituhawi bil ardi indam batinnya bumi ya indam jerone bumi asabi ati kang pitu asupla kang asor lahu iku kadue malak ya kadue malaikat jinahu utawi sewibi bil masjid anatana wetan
mukallakun kang den tretes mukallalun kang den tretes bil marjan kelawan atine marjan ya. Wadarul lan atine putih, wadarul jawahilan intene, maksudnya intene ya, inten marjan lan intene putih ya. Yunad atau wal jawahili lan mutiara Yunada ngundang-undang ya sapa malaikat hal minta ibin ya. Jadi malaikat itu memanggil-manggil setiap manggilnya man taibin. Hal minta ibin. Hal opo minta ibin iku sing kang tobat. Ya yutabu dan trimo tobate ali ngatasé taibin ya. Hal min dain ana to iku saking wong kang donga yustajabu iku kang den sembadani lalu kau wong. Hal min madlumin ana to saking wong kang aniaya yang suruh mangka nolong ingsun ing madlum sapa Allah Gusti Allah. Artinya malaikat memanggil-manggil ya, manggil-manggil setiap pagi ya. Setiap paginya ya. Apakah ada orang bertobat? Kalau ada orang bertobat maka aku akan memberi tobat kepada orang yang minta tadi. Dan apakah ada orang yang mau berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Dan apakah ada orang yang dianiaya maka aku akan menolongnya orang yang dianiaya tadi. Hal min mustakbirin apa to ana saking wong kang nyuwun ngampura yuk paru mangga di ngampura law kadhe mustakbir. Hal min sailin apa to wong kang jalu yuk to mangga maringi sapa Allah soalau ing penjalu keman. Artinya apakah ada orang yang mau minta ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Dan apakah ada orang yang mau meminta maka kalau ada minta aku akan memberinya orang yang minta tadi. Di semua itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi Allah memanggil-manggil kepada hamba-hambanya untuk mereka senantiasa mohon kepada Allah ya. Wa yunadilan undang-undang sapa ar-rabbu pangeran taala kamaluhur apa dikruhu sebutane rob ya. Asyaru ing dalam sak bulan kullau sakabehane sahar. Ibadi wa imai absyiru wasbiru wadawamu ya. Akuluhu sakabehane sahar. Jadi Allah memanggil-manggil sebutan satu bulan tadi. Ada semua ya. Kuluhu setiap bulan ya, seluruh satu bulan tadi, satu bulan penuh Allah memanggil-manggil kepada hambanya. Ibadi wa imai ibadi he kaula insun wa imai lan tegese wa imai lan tegese imai insun ya. Absyiru bunga sira kabeh wa asbiru lan sabaro sira kabeh wa dawamu lan padha langgena sira kabeh yusiku park an arpayan tong ngilangi angkum sang sira kabeh al mu'nata ing biaya wa tubdu lan ditekaaken sira kabeh ila rahmati ma rahmat ingsun wa karamati lan kemuliaan ingsun. Faida kana mangkan katinemu apa Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar nazala mangka temurun sapa Jibril alaihi salam bi kabatin saking bantikane ya. Minal saking bantengaken ya. Bantingake minal malaikat saking malaikat yusalluna yunaken ngampura sapa malaikat ala kulli abdin ing atas saben-saben kawula qaimin kang ngadeg au qaidi wong kang lungguh yadkuru kang zikir sapa abad Allah azza wa taala. Artinya Allah senantiasa memberi ampunan bagi mereka ya. Ketika malam Lailatul Qadar turun maka Jibril mudah-mudahan mereka yang memintakan ampunan kepada hambanya ya. Setiap hamba yang berdiri duduk tapi dia selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk, maka Allah akan mengampuninya segala permintaannya, memohon mengabulkan segala permohonannya.
Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu qala da sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lau azana lamun izin sapa Allah li samawati mal langit wal ardi lan bumi antata kalama yen tong ngomong apa langit lan bumi labasana yakti bunga apa langit bumi min man ing wong somaka poso sapa man Ramadana ing Ramadan bil jannati kelawan sorga. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Allah mengizini langit dan bumi bisa bicara ya, niscaya itu senang sekali kepada orang yang mau melenjang ibadah puasa Ramadan dengan sorganya tadi. Jadi karena Allah tidak mengizini untuk bicara ya, kepada orang yang berpuasa tadi ya. Kalau dia diizini untuk bicara sama orang yang berpuasa, niscaya dia akan senang sekali ya. Senang dengan orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan surganya tadi. Wan Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu qala ngandika sapa Abdullah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nauma shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Hayatul auliya ya. Naumu shaimi utawi turune wong kang ibadah ya. Naumu shaimi utawi turune wong kang puasa iku ibadatun dadi ibadah. Wa sumtu utawi menenge wong kang poso iku tasbihun maca tasbih. Wa du'auhu utawi dongane wong kang poso iku mustajabun den sembadani. Wa amaluhu utawi amale wong kang poso iku mudha'afun den dikelaken. Artinya Abdullah bin Abi Auf mengatakan qala, maka berkata Abdullah bin Auf, Rasulullah bersabda ya, tidurnya orang yang puasa itu ibadah ya, diamnya orang yang puasa itu membaca tasbih, doanya orang yang puasa itu diijabahi, dan amal perbuatannya itu dilipat gandakan. Jangan sampai kita lantas ya mentang-mentang tidur orang puasa ibadah maka tidur terus, ini jangan sampai ya. Jadi ada batasannya. Maksudnya daripada kita ngomongin orang, daripada bicara yang kemana-mana, lebih tidur ibadah supaya tidak terbawa arus ya. Nah, makanya itulah namusaim ibadah. Tapi jangan lantas hadis ini untuk digunakan orang tidur terus ya, seharian semalaman nggak ada kerja apa-apa, ini salah ya. Maksudnya daripada kita ngomongin orang, bicarain orang atau yang tidak pantas, lebih baik tidur supaya tidak ikut-ikutan. Kemudian diamnya orang pas itu baca tasbih ya, di tasbih terus ya. Kemudian doanya orang yang berpuasa itu pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatannya orang puasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan bulan Ramadan yang luar biasa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat Muhammad senantiasa bisa menjalankan ibadah puasa ini. Momentum yang baik ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan, mari kita sama-sama untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas kepada Allah. Insya Allah semua amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya akan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawalang riwayatakan apa al-A'mash an Abi Khaisamah radhiyallahu anhu anna setune Abi Khaisamah qala nika sapa Abi Khaisamah kanu ana sapa ulama yaquluna podongan dawuh sapa ulama Ramadanu ila Ramadana ya, Ramadanu uta Ramadan ila Ramadan ma Ramadan sajene, wal hajju lan haji ila haji tu maka haji, wal jum'atu uta jum'atan ila jum'ati man jum'atan sajene, wa sholatu lan sholat ila sholat sholat sejene iku kafaratun dadi nglebur dosa lima maring barang bainahuna ing dalem antane Ramadan ila Ramadan, haji ila haj, jum'ah ila jum'ah, sholat ila sholat, ma ing barang ujnibat ya, ujnibat maka den semadani apa al-kaba itu di den adohi ya, di ujnibat maka den doi apa al-kabairu berapa dosa gede. Artinya
dari A'mas bin Abi Khusaimah mengatakan, ulama mengatakan, para ulama mengatakan ya, Ramadan sampai Ramadan lagi, haji sampai haji lagi, Jumatan tambah Jumatan yang lagi, dan sholat tambah sholat lagi, itu sebagai pelebur dosa ya, penghapus dosa. Maka untuk itu jauhilah perbuatan-perbuatan dosa ini yang akan mendatangkan mudarat kepada kita sendiri. Wan amiril mu'minin, saking amiril mu'minin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anastune Umar bin Khattab iku kara sapa Umar bin Khattab iku yaqulu ngendika sapa Umar bin Khattab idza dakhala syahrul Ramadan marhaban bil mutahhir khairu kullih ya. Idza dakhala nalika mlebu apa syahrul Ramadan bulan Ramadan marhaban bil mutahhir. Marhaban ketemu kejembaran ya. Marhaban selamat datang bil mutahhir bulan kang nuciaken bil mutahhir kang bulan kang nuciaken khairu kullin iku bagus kali sakabehane khair. Siyamun naharuhu wa qiyamu lailuhu ya. Siyamu nahru puasa awane ya. Puasa awane syahrul Ramadan wa qiyamulan jumeneng lailuhu bengina Ramadan wa nafaqatu fi dalam syahrul Ramadan iku kana nafaqati fisabilillah kaya dene nafaqo ing dalam meluhuraken agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan kata Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, Ramadan ya, selamat datang bulan yang menyucikan semuanya, puasanya siamu nahar ya, siangnya puasa, malamnya sholat, itu seperti napakah memberi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang memberi infak fi sabilillah ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu satune kanjeng Nabi qala dawuh kanjeng Nabi man shoma ramadanan wa qama imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapa wong shoma kang poso sapa man ramadanan ing bulan Ramadan wa qama lan jumeneng ibadah wengi sapa man iman kelawan iman wa ihtisaban amrih ridhoni Allah ghufira maka di ngampura lahu kadisiman ma ing dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambi saking dosa man. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang puasa bulan Ramadan dan malamnya ibadah ya, maksudnya ibadah bisa sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam sholat sunnah, malamnya ibadah, iman karena iman, wahtisaban hanya semata-mata mencari ridho Allah, maka Allah mengampuninya dosa yang sudah lalu, sudah dikerjakan min dzambi dari dosa-dosa yang dilakukan tadi. Itulah min dzambi saking dosanya. Demikianlah ya, demikian tadi ya pengajian di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan akan memberi pemahaman kepada kita semua dan akan membangkitkan, menyemangatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena sungguh luar biasa, mumpung kita di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan akan datang kita berjumpa lagi. Maka itu momentum yang baik ini kita jangan sia-siakan, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai sedetik pun kita menyanyiakan bulan ini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.